तो सांग मैंने मु तो गाँव में अच्छा मैंने जानते मुझे मो जार सांग मुझे बाहर कल बाहर जाके आस सारूनी आज आम सकाल सकाल बाड़ी की पशु आम बाड़ी में कौन कौन सब हो सूचना सागर बहुत कौन की वर्षे तो दीटा सूचना शाग तो आम तो मिलूनी कि पड़े सब सूचना शाग पाड़ी आ कौन कौन हो सब तोड़ चलते बाड़ी की जी आम देखा कौन कौन हो ये आम बाड़ी में पशिकी कौन खाऊज गोटे तौलिया पिंधि सका सका बाड़ी पिजुली तो खाऊँ धर तुम मु पारे कौन पिजुली पिजुली नेचुरल जिन खाऊे देखो कितने सुंदर है ताकू काय तोळुछ जे पुराना वीडियो रे सब काटी जीवो नाइ ना ताकू तुलना याड तोळुछ ताकू तुलना हां सब पाचू पाचू कंचा तुम खाइयो किन लागुछ के जानी हाँ से उडा ही जान से बड़ बड़ हां से उडा आन बस बस तुम मुंड भाया है सी कहीं कहीं हमको लुचा अरे बाप देखी 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 मते घोड़े ये बाप तुलना तुलना कांकड़ खाइदो बोली जारे केड़ा भल पिजुली रखी देखी तोर बो मो बो बढ़िया पिजुली रखी देछि कसी गुड़ा तोड़ी धरी धरी जाइछि ना धर ए धर एडे एडे रान हो कांधिया टाइप रो हो जे पिजुली रा एडे एडे रा केते पिजुली एदिले गुटे भलो डई कोन एडा घोड़े देबा एडा एडा काई दा भिड़ी पकोछ थाउ से एटा हेइ हां से कसी अछि बा कसी अछि आस लेंबु तुले आस सेती खा गछ न होनु सी माकड़ा खाइले खाइबो तार जीवन नाही बड़ोडार पार हो जार हो बांगरी बुटी तापर चढ़ी जाଉଛି पूरा बुठी एबरे पानी बाहर पड़ पड़ला से तळे पइला एठी पढ़नी तो ना देखिला से लेंबू पूरा कसी अछि ता तो पानी बाहरिबने ए एडा पानी बाहरिबने धर एक लुकु दे दे पाइबो आ दउनु गाय कोन कर छु रे हैं ए हाथ छिड़ी छाड़ ना छाड़ छाड़ तुम छाड़ धर मोबाइल धर ले लो गंजी हम देखी ना एटा कर पानी ऊपर राख पार ऊपर यार गंधरा अलग प्रकार मोटर हां ना सेति नाही कोठी ये गोटे प्रकार लेंबू नुह ये रे लेंबू नुह ये लेंबूडा एटा कागज लेंबू कागज लेंबू एमि एटा कांधिया लेंबू पंच करा है नाही कांधियार तो भी वासना ना कांदिया लेंबू माने हाइब्रिड हे जो केणी हे दियो रोल तम तौलिया फिटी जीवनी कि तम लेंबू तौलिया छाड़ दियो तो भितर पैंट पिंधि जाई अरे तोड़ी दियो खाऊ ना ना खाई देले भल नष्ट हो रही तमें जीरा नहीं जाओ मुझे नहीं जाए देखो जो कांदी है कि कमला कौन एटा के जानि पान कि लेंबू कि कौन के जानि पान एक्चुअली कौन एटा कमला कांदिया जोटा कोज अनुकूल पड़े कागज लेंबू नुह बा तुम देखनो कागज लेंबू नुह से लेंबू रे पागल लेंबू गुडा गोटे थाए पूरा कांदी शेप रो हां देखन केते गुडे पिजुड़ी
ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଶାଗ ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି ଆମ ଘରକୁ କିଛିଟା ଘରେ ରଖିବି ଆଉ କିଛିଟା ନେଇକି ଯିବି ଆମର ବହୁତ ଶାଗ କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେ ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ଇଏ ତ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ବାଡ଼ିଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ଲାଗେ ତ ଇଏ ଆମ ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଗଛ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। କେତେ ସଜନା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ପୁରା ବାଡ଼ରେ ଆମର ଖାଲି ଆମ୍ବରୁ ଆମର ବର୍ଷକୁ ପାଉଛୁ 30,000 ମିଛୁଆ ଆମ୍ବରୁ। ଆଉ ମାସେ ପରେ ସେ ବାହାରି ଆସିବେ ସେମାନେ ଇଏ ପିଜୁଳିଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ଏପଟେ ସଜନା ଗଛ ଅଛି କଦଳୀ ଗଛ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇକି ବାହାରିବୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ବୋଉ କ'ଣ ଉପମା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖିଆ ହବ ନହେଲେ ଖାଲି ଏଇ ଆକୁ ଖାଲି ତ ବଢ଼େ ଦେଖୁନ କେମିତି ଲୁଙ୍ଗିଟା ଭିଡ଼ି ଦେବି ହେଇ ଖାଲି ଜିମ୍ ବଡି ଜିମ୍ ଯାଇଥିଲି ପୁରା 70 କିଲୋ ଘରେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଲେ ଗଲେ ଏତେ ପତଳା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲେଇ ଦେଲ ଖାଇ କ୍ଷୀର ଖାଇ ପୁରା ଦମ ଦେଖେଇଥିଲି ଦମ ତ ଚାଲ ଗାଧେଇବା ଏଥର ବାହାରି ପଡ଼ିବା ତମେ ତମର ଗାଧା ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇବି ଖରା ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇବି ମୁଁ ସାଡ଼େ ଗାଧେଇବି ଏଇଠି ଗାଧେଇବ କାଇଁ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲନି ବୋଉ ଆଣିବ ବ୍ରସ୍ ଆଣିବ ଏଇଠି ଗାଧେଇବି ଏଇଠି ଗାଧ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ବୁଲୁ ଯୋଉ ନାଚିଲା ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାନ ଖାଉଛି ପାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବୁଲୁ ନାଚି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଉଥିଲୁ ଏଠି ମୋ ମାମାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଉଛି ବସିକି ନାଇଁ କି ମା ସବୁ ଖାଇବୁ ତ ସବୁ ଖାଇବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବାପ ଝିଅ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଏବେ ଖାଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଆମେ ନେଇନଥିଲୁ କାରଣ ତାର ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଏବେ 6th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲାବୁଲି ନାହିଁ ଏଥର ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ନ ତାର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଯାଇନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲି ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିନା ଏବେ ଟିକେ ବସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଦେଖାବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।